Soyez le bienvenu! Mabuhay po tayo dyan. Let's learn the verb nettoyer. Nettoyer, to rendre propre or to be clean. Okay? This is one of the activities at home or activité quotidienne à la maison. Okay? Daily activities po yan in our home or everywhere. Apprenons le verbe français essentiel because nettoyer is very important in our daily lives. Are you ready to conjugate the verb nettoyer? Nettoyer means to clean. Let's go. Ensuite. Ensuite is next. O-N yon. O-N. On. Suite. S-U-I-T-E. Yung S-U-I-T-E. Okay. Ensuite is next. Ensuite. La femme encore. Encore is again. La femme encore. La femme nettoie la table. La femme nettoie la table. The woman or the lady, the woman cleans the table. Okay? So, la femme nettoie la table après le petit déjeuner. So, the woman is cleaning the table after the breakfast. Le verbe nettoyer, nettoyer is to clean, to rendre propre. To clean signifie rendre propre en enlevant la saleté ou les restes. Ibig sabihin po nun, it means the verb nettoyer, to clean or rendre propre, para malinis, okay? It's for enlevant. We remove la saleté. Saleté is yung sal, yung madumi. The dirty one, o les restes, yung mga naiwan. The things that rested sur la table, okay? Naiwan sa table, okay? Example. Donc, the verb nettoyer is to clean or rendre propre, so that it will be clean. Elle utilise un chiffon propre. Elle utilise un chiffon propre. Elle, she is she. Utilize is utilizing. Ginagamit niya. Ang alin? Ang chiffon propre. Yun ang chiffon na malinis. Propre is clean. Sale is madumi. Okay? Sale. Propre is clean. La table brille après le nettoyage. La table, because la table, the table is feminine, so we use la table. Brille, from the word briller. Briller means to kumikinang, sa brille. Kumikinang après le nettoyage. Okay nga, sa brille, kumikinang. Okay? Next, how do we conjugate the verb nettoyer? Okay? The nettoyer is to clean or rendre propre, malinis. Okay. Je nettoie. Je nettoie. Répétez, s'il vous plaît. Je nettoie. I clean. Et toi? And you? Tu nettoies. Avec OS yun, ha? Tu nettoies. Okay? Next, il nettoie. He cleans. Il nettoie. Next, elle nettoie. She cleans. Elle nettoie. Next, on nettoie. We clean. On nettoie. We clean. Nous, tayo, we. Nous nettoyons. Nous nettoyons. Okay? Vous nettoyez. Vous nettoyez. Next, il nettoie. Il nettoie. O-N-T. Okay, it's not nettoyant. Il nettoie. And they na femina, puro babae, only women, elle nettoie. Elle nettoie. Okay? So, répétez s'il vous plaît. Donc, je nettoie. Tu nettoies. Il nettoie. Elle nettoie. On nettoie. Yun yung premier person singulier, no? Plural ngayon. Nous nettoyons. Vous nettoyez. Il nettoie. O-N-T.
Elle nettoie ONT. Get pas? Merci beaucoup. Merci de votre attention. J'espère à bientôt. Au revoir pour d'autres activités quotidiennes. Okay? I hope you learn something how to use and how to conjugate the verb that we use in our everyday lives. Okay? So, activity po yan. So, please, don't forget to follow with Learn French for Filipinos with Lourdes. We have an email. We have Facebook, Instagram, et YouTube. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao.